Good morning, good evening, good health mga idol. Unsa kay buot pasabot ani dol? Ang ato ang kawanangan dol. Dae na makigporma dol, tanawa dol. Unsa kay buot ipasabot ani? Kani nga porma dol. Tanawa ni og tarong dol. Kung masabtan ba ninyo dol? Lahi ka tanawon dol oh. Naay buot pasabot siya dol, labi na ni dol oh. Mga katigulangan dol. Kay balaw na sila unsay buot pasabot ani dol. So sa kuha dol sa akong pagsabot dol, murag muulan. Maura nga akong pagsabot. Pero sa mga katigulangan dol, lahi na ang ilang pagsabot aning pormahan ni. Kani nga porma dol oh. Kana nga porma o kaning isa nga porma. Kung sila'y pakuapsultihon mga tigulangan dol, naay lahi nga pagsabot sila na. Pero sa kuha, murag muulan. Kato lang, daghang salamat.